Lilipat na kami ng bahay, guys. So, yan, malaking car yung aming kinuha para isang habot lang. Wala pa kasi kaming car, eh. Right? Ayan yan. Hello. Traveling to Lisbon. Seconds later. Meanwhile. Hi, thanks God, guys. So ito, bagong lipat kami. Yan, ito ang aming ngayong bagong renting house. Ang kwarto namin mag-asawa. Yes, this is the one with a cabinet. Thank you so much kay Ate Arlene and Kuya Alan. Yan. Meanwhile. Yan. Ito yung room. Room ni Yan at sa Nilayka. Yan o. So busy. Is that your cabinet? The cabinet of Laika and yan. Yan. Ano to? Toilet. Yeah. Meanwhile. Good. Very done. In this, I think, picture. Alright. Yes. This is the kitchen. Wow. Alright. Guys, this is our kitchen. Yes, may sopa na. Very good. Meanwhile. Unbox. Tatanggal ng plastic. Grabe. Yung dalawa, tuwan-tuwa, pet malo. Ayan guys, bagong bago. Grab naman paa mo, yung paa mo. Grab naman paa mo, yan. Shit. Meanwhile. Guys, arranging si Tia Maris ng pork. Yan. Right.
money. Dede. Guys. Alright. Kape, asukal, coffee mate. Yan ang aming another coffee mate. Kaya pang hugas. Asukal. Naayos na namin. Ayan ang aming gamit. Tapos dito sa kabila, ang aming plato. At saka heater. Taglamig guys. Ayan. Bumili tayo ng maganda-gandang lutuan. Ko? Pwede na. Si madam. Hello, what's up guys? So, ito na yung aming bagong tirahan. Yan, ang dami namin chinilas kasi wala pa kami shurak. Yan. Meanwhile. 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 Okay. Tapos ito yung dish yung aming kusina. Yan. Meanwhile. Yan. May isang sopa, upuan, tapos yun, tower display, bag ni Maris, stroller nila baby. Kasi kailangan may stroller guys. Kasi pag naglalakad, dining table namin. Yan. May rep. Siyempre, nag-grocery na ako kanina. Meanwhile. Ayan, tender juicy hotdog, baboy, gulay, itlog. Ayan na. Nasa ilalim yung mga baboy again. Tapos, ayan, nuggets na baby, fries. Tapos, another baboy. Puro baboy. Meanwhile. Doon po. Ayan. Pagluto na rin ako kanina, trinay ko. Kasi ano, linis na linis. Ako ng adobo. Kasi yung cabinet namin. Ayan. Ayan na. Siya. Sige, dyan ka na. Ayan. Mga coffee. Tapos, kailangan talaga may kape, Nutella, tinapay. Ayan. Tapos next pa. Ayan, pinamili ko kanina isang Indomie, tapos mantika, toyo, sardines, tinapay, and Mang Tomas, yun. Yan, ang daming Indomie nila baby. Pumunta ako ng Kamsing Asian Store. Ito yung aming plato, kunti lang. May toyo pa. Yan, plato, tissue, bowl, yan. Inisyan ko, may toyo. Natalsikan kasi kanina. Binuksan ko siya. Ayan. Ayan. Tapos heater. Cabinet. Yung mga spoon. Towel. Yung tuyo. Tapos ito pa, mga food niyan yan. Noodles. No. It's spicy. Wait. Yan. Okay. Close natin. Close. Tapos dito, yan, mga towel. Yan.
Sa baba, tools ko. Yes. Complete ko yan. Alright. Tapos dito sa kabila, syempre rice. Okay na guys. So that's it guys.